लेकिन आज हम अपना 5वां लेक्चर शुरू कर रहे हैं और वो है अहदनामा कदीम। अहदनामा कदीम इसे ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं। बुनियादी हमारा काम वही है कि अहदनामा कदीम को जमा करते हुए, उसकी तदवीन करते हुए कौन से असूल अपनाए गए। तो हम इस लेक्चर को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा आपको बताएंगे कि ये अहदनामा कदीम क्या है, और दूसरा हम ये देखेंगे कि इसकी जमा आवरी कैसे की गई है। कुछ टर्म हम देख लेते हैं कि कैनन ऑफ स्क्रिप्चर लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। कैनन कहते हैं असूल को और स्क्रिप्चर कहते हैं तहरीर को। बाद इस लफ्ज़ को, स्क्रिप्चर को, किसी मजहबी किताब या किसी मुक़द्दस किताब के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये कैनन ऑफ स्क्रिप्चर यूनानी अल्फाज हैं, जिसका मतलब ये है कि किसी काम को ये देखना कि वो जेन्युइन है या नहीं है। किसी काम के जेन्युइन होने के लिए जो मेजरमेंट के असूल बनाए जाते हैं उसे कैनन ऑफ स्क्रिप्चर कहा जाता है, असूल तहरीर। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि ओल्ड टेस्टामेंट कैनन, अहदनामा कदीम के लिए जो असूल मुरतब किए गए हैं। अब देखना ये है कि ये अहदनामा कदीम क्या है, ताकि आप के जहन में क्लियर हो जाए कि हम किस किताब के बारे में पढ़ रहे हैं। इसे आप सादा से अल्फाज में तो कहें कि ये अहदनामा कदीम या अहदनामा अतीक जो है ये तौरात है। जो किताब तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, जो हम 4 इल्हामी किताबें कहते हैं, उनमें जो किताब तौरात है उसे अहदनामा अतीक कहते हैं या अहदनामा कदीम कहते हैं। ये जो कि तौरात जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ किताब है। तो ये भी आप देख लें कि ये किताब जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। इसमें मुख्तलिफ़ कहानियाँ भी हैं। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी है, जिनको नमरूद ने आग में फेंका था और वो आग ठंडी हो गई थी। इसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी भी है और उनकी रंग बिरंगी पोस्तीन की कहानी भी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कहानी भी है। और ये कहानियाँ, ये जो बातें हैं, ये उस अहद में बहुत दिलचस्पी से सुनी जा रही थी, लेकिन ये तहरीरी सूरत में उस वक्त तक लोगों के पास मौजूद नहीं थी। कहा जाता है कि हनरी हश्तम ने, बादशाह था हनरी हश्तम, इसका जो अहद है 1491 से 1547 तक का इसका अहद है। इसने अपने ज़माने के जो दानश्वर होंगे, जो मुहक्किक होंगे या कोई मजहबी शख्सियात होंगे, टाइनडेल उनमें से एक था। टाइनडेल, TYNDALE, टाइनडेल, और मिलास, MILAS। इसने कहा, इनको हुक्म दिया कि आप अहदनामा कदीम को असर नौ मुरतब करें। अब उन्होंने इस पे काम शुरू किया, इसे मुरतब किया। अब बुनियादी बात ये थी कि ये अबरानी ज़ुबान में किताब थी। अबरानी ज़ुबान ये मिस्र की ज़ुबान है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अबरानी थे, मिस्र में पैदा हुए थे, तो ये किताब भी उसी ज़ुबान में ही मौजूद है। अब अगर हम इस किताब का जायज़ा लेते हैं तो हमें नज़र आता है कि इस किताब में शायरी की सूरत में मौजूद है, हम्द व सना है, सुलेमान की गज़लियात हैं, इसमें गिरिया उज़ारी है, इसमें मुख्तसर कहानियाँ हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी है, आस्तर की कहानी है, और इसमें अबरानियों की तारीख़ है और अबरानियों के पैगम्बरों के मामलात हैं, इबादात हैं, और पूरी एक हिस्ट्री इसमें मौजूद है। इससे इस किताब से भी एक बात सामने आती है कि अबरानी जो है 1900 कबल मसीह में भी मौजूद थी, और इनका एक ख़ानदानों का गिरोह जो है, इन लोगों का एक गिरोह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उर से हिजरत करके कालदिया, जो मौजूदा इराक़ में है, आया, और फिर किनान और फ़लस्तीन के इलाके में भी ये लोग तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो किनान में काफ़ी मुश्किलात में रहे, फिर आप हिजरत करके मिस्र आ गए, जहाँ पर इनका बड़ा अच्छा इस्तक़बाल हुआ। ये सारी कहानियाँ हमें, बातें हमें उस तौरात से मिलती हैं।
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب وہاں پر مصر میں تکلیف میں ہوئے تو یہ وہاں سے دریائے سرخ کو عبور کر کے یہ صحراؤں کو پار کرتے ہوئے غزہ میں پہنچے اور وہاں پر یہ مقیم ہو گئے، لیکن کچھ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں وہ واپس کنعان چلے گئے۔ کنعان کے لفظی معنی ہیں دودھ اور شہد کی سرزمین، دودھ اور شہد کی سرزمین۔ واپس کنعان پہنچ کر اسرائیلیوں نے بنی اسرائیل نے وہاں پر 400 سال تک حکومت کی کنعان میں، اور پھر ان کے بعد ان کے مختلف جو ہے سربراہ، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ان کے بعد ساؤل SAUL سول آئے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے، پھر حضرت سلیمان کا دور آیا۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں عہد نامہ قدیم سے ہی ملتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ 1000 قبل مسیح سے 961 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ 922 قبل مسیح میں بیان کی جاتی ہے۔ اس میں جو عہد نامہ قدیم ہے، اس میں جو پہلی 5 کتابیں ہیں انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور جو بعد کی اس میں جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف دانشوروں نے اور مختلف پادریوں نے اس کے اسے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام کے تمام صحائف جو ہیں 5ویں صدی عیسوی میں اکٹھے ہوئے۔ اہم بات جس میں ہم پورے لیکچر کی طرف جو ہمارا مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دور قبل مسیح کا ہے اس میں جو باتیں تھیں، جو 5 کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، بعد میں پادریوں نے دانشوروں نے جو اس میں اضافے کیے، یہ تمام کے تمام اضافے سے میری مراد ہے جو انہوں نے اپنی باتیں اس میں اخلاقی باتیں درج کی تھیں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ ان 5 کتابوں کے علاوہ جو انہوں نے اپنی باتیں اپنے نام سے اپنے عنوانات سے تحریر کی ہیں، وہ جو ہے یہ ساری کی ساری کتابیں، یہ جو صحائف ہیں یہ 5ویں صدی عیسوی میں مرتب ہوئے۔ گویا کہ ان کے مرتب کرنے میں بھی 400-500 سال کا عرصہ موجود تھا۔ اب یہیں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 400-450 سال پہلے کی باتوں کو آپ کیسے تصدیق کریں گے، کیسے آپ اس کو دیکھیں گے، کیسے ڈکلیئر کریں گے کہ یہ بات ویسے ہی ہے۔ اب ہم نے تحقیق میں دیکھا ہے کہ اصل متن کی بازیافت ہمارا موضوع تھا، کہ جو مدون ہے اس کا جو فرض بنتا ہے کہ وہ اصل سکرپٹ کی جو ہے بازیافت کرے۔ اسی کے لیے کینن آف سکرپچر مرتب کیے گئے، اور یہ کہا گیا، ٹرمز اس میں سامنے آئی۔ ایپوکرافل کہتے ہیں کہ وہ جو ان اصولوں سے گزرنے کے بعد جو تحریر کلیئر ہوگی اسے ایپوکرافل کہا جائے گا کہ یہ الہامی تحریر ہے، اور جو مشکوک ہوگی اسے ایپوکرافا کہا جائے گا، APOCRAPH، ایپوکرافا مشکوک، اور ایپوکرافل APOCROPHAL۔ تو اس کے لیے وہی کینن آف سکرپچر مرتب کیے گئے کہ یہ جو باتیں قبل مسیح کی ہیں اور 5ویں صدی عیسوی میں آ کر مرتب ہو رہی ہیں، اس کے لیے کون سے قانون ہوں، ان قوانین کے تحت عبارت کو دیکھا جائے۔ اگر وہ